नमस्कार मु स्वाति रोसई को आपण समस्त को स्वागत। आज आम दीपावली स्पेशल बनवाई जाऊँ क्षीर गईठा। यहीटा आमर चाउल चूना रे आम प्रस्तुत करुचु। आपण मैंने ये रेसिपीटा देखंतु आउ ट्राई करंतु। एठी आम रखीचु चाउल चूना रखीचु, लुण, क्षीर आउ रखीचु किशमिश आ काजू सजाइवाई से रखीचु। आम रखीचु पाटी गुड़, ये आम से देवु कलर हवा प्रस्तुत करूँ। चूना जो चाउल चूना रखीचु ताको खड़ी बाहर करूँ। गैसटा लगेलु, से गोटे डिश बसैलु। आम ये नहींचु 500 ml पानी आम से दे दौचु। फुटी आसिले आम से चाउल चूना जो रखीचु ताको खड़ी प्रस्तुत करूँ। तापर आम ताको पिठा गढ़ू। आमर पानी फुटी आसलानी आम रखीचु ये लुण गोटे चामच देदेलु। आम ये चीनी रखीलु से 3 चामच चीनी आम देदेबू। जो खड़ी जो प्रस्तुत करूँ खड़ी काढ़ू से खड़ी रे चीनी देदेले तार जो पर्सनटा से मीठा लगे से गोलैदेबू। जमी चीनी आम जो लुण से पानी रे भलसे मिसीज। मिसीगला आम जो चूना रखीचु चाउल चूना से खड़ी प्रस्तुत करूँ। एवं आम खड़ी काढ़ा पानी फुटी आम या चूना जो रखीचु चाउल चूना धीरे धीरे आम तो पकईलु। एपटे आम ताको गोलिया भी पड़ो नहले जो चेका हो गुटली गुटली हो सब तो भलसे गोली दौचु। अल्प लगुच देखिए आम ये आम रखी 250 ग्राम चाउल चूना देदेलु। भल से आम ताको मिक्स कर दौचु। पानी तक सब सुखी गला मिक्स हो गला। एबे आम ताको गैसटा बंद कर दौचु। एबे आम ताको कवर देकी 5 मिनट छाड़देबू। बाहर कर नवा। गरम अच्छी ताको टिके ठंडा हवा छाड़देवा। क्षीर क्षीर फुटाइवाई आम ए आ गोटे डिश बसाऊँ जो थे आम क्षीरी प्रस्तुत करूँ। क्षीर आम ये नहीं जाऊँ 500 ml क्षीर नहीं आम ये क्षीर जिते नेले भी भल। क्षीरी जेहेतु आम करुचु क्षीर गईठा तेणु क्षीर ही आमर दरकार अधिक। आमर सेपटे क्षीर फुटुची आम ये चकटी नबू जो आम जो चूना खड़ी बाहर करके रखीचु। तापर आम ताको छोट छोट बॉल बनइबू। से बॉलटा आम क्षीर रे दबू। सेटा आमर क्षीर गईठा हम क्षीर गेंडुली। आम बालेश्वर साइड आम गेंडुली कहूँ ताको। एपटे ताको गईठा कहती। आपण मैंने या कौन कहती ये जो पिठाटा को मते कमेंट सेक्शन ले जनइबे। माँ छोट बड़े आमर आम जो छोट होइथिलु से माँ कौन ना ये दीपावली टाइम रे ये क्षीर गईठा पिठाटा करती स्पेशली। आ मु मध्य प्रति वर्ष दीपावली रे ये क्षीर गईठाटा को बनाए। आम एटा को ठेसी सारचु। तापर आम एमती छोट छोट गुला कर नबू। गोला करके छोट छोट बॉल बनइबू। एबे आमे ये प्लेट रे किछि चाउल चूना आम एमती पकईदेबू। जो बॉल बनइबू ताको आमे ये चूना रे आमे पकईबू। आमे जेतेबेले ये छोट छोट जो बॉल बनइचु सेटा जो क्षीर रे पकईबू सेटा कोन होबो ना मेल्ट होबोनी क्षीर रे। सेइथि पई आपण ये चाउल चूना रे एमती बॉल करिकिना एमती पकईबे। ता देहरे जेमती चूनाटा लागि जिवो। एमती क्या करी आम सबुतक करनबू। पुओ कहूँ देखला बेलू ताको बहुत खुशी लगुच। सी मध्य कहूँ बॉल बनइब। तेणु आमर भिडियोटा आ शूटिंग हो पारनी। तेणु आम 2 जण बॉल बन सारू। आम 2 जण मिसिकी बॉल बनइबू। एबे आम पुओर मोर मिसिकिना सबू बॉल बनई नेलु। एबे आम ताको क्षीर रे पकईबू। गुजराती 2टा से दौचु।
ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ରଖିଥିଲୁ କିସମିସ୍ ଅଧା ଦେଇଦେଲୁ, ଅଧା ତାକୁ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇବୁ। କାଜୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ଅଧା ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ବନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷୀର ଏବେ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଫୁଟିକିନା ଅଛି, ହାତକୁ ଛିଟିକି ଆସିବ କ୍ଷୀର। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଦେଉଛୁ, ଦେଲେ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଫୁଟିବ। କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ଦେବୁ। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାମଚଟା, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। 200 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଆମେ ନେଇଛୁ। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଟି ଗୁଡ଼ଟା ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ତାର କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇ କପ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏଇ ଚାଉଳ ଚୁନା ରଖିଛୁ 1 ଚାମଚ, ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇକି ତାକୁ ନା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଭଲସେ ଏଇଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଏବେ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇଦେବୁ। କ୍ଷୀରରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଟି ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଲର୍ ବି ଅଲଗା ଟିକେ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଟି ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, 2ଟା କି 3ଟା ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଠା ଟିକେ କମ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ପାଟି ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି। ବହଳିଆ ବି ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଲେ ଆମର କ୍ଷୀରିଟା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ପକାଇଛୁ ସେଇଟା ସେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇନି। ମେଲ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏମିତି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇକି ନା ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ବନ୍ଦ କରିକିନା ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିଟା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାଟା, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ନିଆରା ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କଭର ଦେଇକିନା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ଆଣିବୁ ଏବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କାଜୁ କିସମିସଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୀରି କରିଛୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବୁ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କ୍ଷୀରି ବି ଆମର ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ କଭର ବାହାର କରି ନେଉଛୁ। ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ
आमे जो काजू और किशमिश उठे भाजी देइथिलु तापर दे दउछु सजे दउछु तापर आमे एबे टेस्ट करिवु आ आपण ए रेसिपीटा निश्चय भाव में ट्राई करेंगे आ जदि मोर ये रेसिपीटा आपण को पसंद आसुची ताले मो चैनल को लाइक शेयर आउ बहुत मात्रा रे सब्सक्राइब करेंगे। देखो तो आमर क्षीर गईठा प्रस्तुत हो गलानी बाहर करनेलु पुओ आमर एबे टेस्ट करिवो केते सुंदर भी देखा जाउची सुंदर भी हेइची आपण ए रेसिपीटा निश्चय भाव में ट्राई करेंगे आ दीपावली को भरपूर भाव में एंजॉय करेंगे दीप जाड़ी ना मु गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मानक पाखक पुणी आसीबी रहिली बाय बाय।